بسم الله. اقرأ باسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، رکوع نمبر 7 سورۃ الاحزاب جو ہم سیکھ رہے ہیں، رکوع نمبر 7 کا بقیہ حصہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے رکوع نمبر 7 کا بقیہ حصہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، لا جناح علیہن، لا جناح علیہن فی ابنائہن، فی آبائہن، فی آبائہن ولا أبنائهن، أبنائهن ولا إخوانهن، ولا إخوانهن ولا أبناء
इख्वानिहिन्न वला अबनाई अखवातिहिन्न अखवातिहिन्न वला निसाइहिन्न वला निसाइहिन्न वला मा मलकत वला मा मलकत अयमानुहुन्न अयमानुहुन्न। अगर वक्फ करेंगे तो अयमानुहुन पढ़ देंगे यहां पर अयमानुहुन। वत्तकीनल्लाह वत्तकीनल्लाह इन्नल्लाह इन्नल्लाह काना अला कुल्ली अला कुल्ली शैइन शहीदा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। इन्नल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना युसल्लूना अलन नबिय्यि अलन नबिय्यि। वक्फ की हालत में अलन नबिय्य पढ़ा जाएगा अलन नबिय्य। या या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वसल्लिमू वसल्लिमू तस्लीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह युज़ूनल्लाह व रसूलहू युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया फिद्दुनिया वल आखिरति वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। अज़ाबम मुहीना मुहीना। वल्लज़ीना वल्लज़ीना युज़ूनल, झटका देकर पढ़ेंगे, युज़ूनल मुमिनीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुमिनाति बिगैरी बिगैरी मक्तसबू बिगैरी मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू फ़क़द दाल हाजिर दिह फ़क़द इह्तमलू बुहतानौ बुहतानौ व इस्मम मुबीना। गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा यहां पर भी और यहां पर इस्मम मुबीना पे। बुहतानौ व इस्मम मुबीना। तामीन मुहतरम, सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 7 बकिया हिस्सा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। यानी रुकू नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम रुकू नंबर 8 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان